अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। लापता ब्लॉगर्स के मामले पर सोशल मीडिया तकसीम, हुकूमत खामोश लेकिन बाहर से आवाजें आने लगी, मुल्क की साख पर बात आ चुकी है। सलमान हैदर, वकास गोराया, आसिम सईद, अहमद नसीर और समर अब्बास, ये तमाम अफराद सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक थे, हर मामले पर आवाज उठाते थे, मुसलसल बोलते थे, कई पेजेस रन कर रहे थे और अब ये गायब हैं। ये अफराद पिछले 9 दिनों के दौरान गायब हुए हैं, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल सका। कुछ पता नहीं कि ये अफराद कहाँ गए, इन्हें किसने अगवा किया, क्यों उठाया और अब कहाँ हैं। गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। लगता है कि हुकूमत इस मामले से हाथ उठा चुकी है, क्योंकि वजीर दाखिला चौधरी निसार साफ साफ कह चुके हैं कि लोगों को लापता करना हुकूमती पॉलिसी नहीं, और इस बयान के बाद से वो इस तमाम मामले से बरी जिम्मा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर मुसलसल आवाजें उठ रही हैं, मीडिया पर रोजाना शोज भी हो रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी सरापा एहतजाज है और सेनेट में भी इसकी गूंज सुनाई दी है। जवाब मांगे जा रहे हैं और अब बाहर से भी आवाजें आना शुरू हो गई हैं। अमेरिका ने ब्लॉगर्स के मामले पर सख्त तशवीश जाहिर की है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मार्क टोनर बोले हैं और बहुत ही वाज़ेह मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है। उन्होंने बताया है कि अमेरिका आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखता है, पाकिस्तान में ब्लॉगर्स के मामले का उन्हें इल्म है और इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान में अमेरिका का स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी ऑपरेशंस काम कर रहा है, जो इस मामले पर करीब से निगाह रखे हुए है। ये मामला संगीन होता जा रहा है और इंटरनेशनल रिस्पांस के बाद से अब पाकिस्तान के इमेज पर भी बात आई है। हालात इस नहज पर आ चुके हैं कि सेफ सिटी कहलाए जाने वाले इस्लामाबाद में भी लोग महफूज नहीं रहे। 13 अरब रुपए के 1900 कैमरों के बावजूद भी हुकूमत अब तक इन तमाम ब्लॉगर्स का सुराग लगाने में नाकाम रही है। ये हुकूमती कारकर्दगी का इम्तिहान भी है। आखिर क्यों यकदम इतने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक साथ गायब हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है और इस तमाम तर मामले के पीछे कौन है? कहीं कोई मुनज़्ज़म गिरोह तो काम नहीं कर रहा, और फिर हुकूमत को भी पता लगाना होगा और जल्द अज जल्द इस गुत्थी को सुलझाना होगा। आज का हमारा प्रोग्राम, इसका जो पहला सेगमेंट है, इन्हीं तमाम सवालात पर हम बात करेंगे। लेकिन वेलकम बैक। लापता ब्लॉगर्स के मामले पर अमरीकी तशवीश सामने आई है, इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी उवैस तौहीद साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया उवैस तौहीद साहब आपका। ब्लॉगर्स का जो ये मामला है, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ये मामला मजीद संगीन हो रहा है। सिविल सोसाइटी सामने आई, सियासी जमातों की जानिब से भी आवाज़ उठाई गई, लेकिन अब अमरीकी तशवीश सामने आई है। आप क्या समझते हैं, मार्क टोनर का जो बयान आया है, इससे इस मामले पर कोई फ़र्क पड़ेगा अब? देखिए नाजिया, बात ये कि अमरीकी बयान आए, वो साहिब इक़्तिदार लोगों को अगर सेहत पे कोई फ़र्क पड़ता है, हमारी और आपकी सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ये समझते हैं कि ये मामला तशवीशनाक है, अफसोसनाक है, और सिविल सोसाइटी के जो अरकान हैं, जो तरक्की पसंद हैं, जो एक महज़ब माशरे पे यकीन रखते हैं, और बहुत सारे जो उनके मेंबर्स हैं जो एक्टिविज़म कर रहे हैं, जो सियासत, जो रियासत का नैरेटिव जो है इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी के खिलाफ, स्पेशली नेशनल एक्शन प्लान के वजूद में आने के बाद, तो वो उनको जो वो जब बयानिया उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनमें बहुत तशवीश है, और बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनको थ्रेट्स हैं। बहुत सारे लोग जो तालिबान या इंतहा पसंद तंजीमें, कालादम तंजीमों के खिलाफ जो ट्विटर इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, फेसबुक पे ब्लॉगिंग बंद कर दी है। बात नाजिया सिर्फ ये है कि ये जो ब्लॉगर्स, एक्टिविस्ट, मैं उनको ज़ाती तौर पे नहीं जानता, आप नहीं जानती, लेकिन बात ये है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ना कोई इल्ज़ाम, ना कोई जुर्म, और अदालत में उन्हें पेश करें अगर कोई उनके खिलाफ चार्जशीट है। लेकिन ये 8 रोज से जो उनके खानदान बेबसी और परेशानी के आलम में मुब्तला हैं, वो ये किसी महज़ब माशरे में तो इसकी मिसाल नहीं है। ठीक है उवैस तौहीद साहब, बेसिकली जो तशवीश है, जो परेशानी है, वो यकीनन अपनी जगह है, लेकिन अचानक से ये तमाम केसेस सामने आए हैं और जो जिम्मेदारी हुकूमत की है वो भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए था, जितना मुतहर्रिक होना था हुकूमत को, वो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? क्या ये मामला हल हो सकेगा या ये इससे ज़्यादा तशवीशनाक हो सकता है? क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, लोगों में भी इजाफा होता जा रहा है, जो ब्लॉगर्स गायब हो रहे हैं, और मजीद भी कुछ नाम है जो शामिल होते चले जा रहे हैं। देखिए नाजिया, बात ये कि ये जो तशवीश है सिविल सोसाइटी में और मुल्क भर में, जो
احتجاج ہیں بازیابی کے لیے ان بلاگرز ایکٹیوسٹ کے لیے، ان میں ایک جو عدم تحفظ کا احساس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے، اور اس کا یہ ان کا سوال ہے کہ کیا یہ خاموش کریک ڈاؤن جو ہے کسی بڑے کریک ڈاؤن یا بڑی کارروائی کا تو پہلا اسٹیپ نہیں ہے کہ جو لوگ روشن خیال ہیں یا لبرل پروگریسو ہیں یا سول سوسائٹی کے ممبرز ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا کی جو اسپیس ہے وہ شرنک ہوتی انہیں نظر آ رہی ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں ہمیں اور آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور فیس بک اور سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ ایک انتہا پسند کالعدم تنظیموں کے جو پیجز ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں ان بلاگرز اور ایکٹیوسٹ، اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ایکٹیوسٹ، چاہے وہ جبران ہو، چاہے وہ ماروی ہو، چاہے اور کئی نام ہیں، اس کے اندر آپ کا نام بھی شامل ہوا ہے۔ کل آپ نے پروگرام کیا تھا اور اس کے بعد دیکھا کہ سوشل میڈیا پر آپ کے اس پروگرام کو لے کر بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہاں پر اس معاملے کے دو پہلو نظر آ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بلاگرز ہیں وہ غائب ہوئے ہیں، دوسری طرف سوشل میڈیا پر ایک بڑی گھناؤنی قسم کی کیمپین بھی چل رہی ہے اور جو انتہائی واہیات قسم کی پوسٹس ہیں اور وہ جو پیجز ہیں اس سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ بلاگرز تھے جو یہ پیجز چلا رہے تھے۔ اگر وہ بلاگرز وہ پیجز چلا رہے تھے اور یہ پیجز ایک عرصے سے چل رہے ہیں تو پہلے کارروائی ہونی چاہیے تھی، یا پھر ان بلاگرز کو پکڑ کر قانون کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا۔ کیا یہی وجہ تھی کہ وہ جو پیجز سامنے لائے جا رہے ہیں اس وقت جو سوشل میڈیا پہ مہم چل رہی ہے وہ اسی مہم کا حصہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے نازیہ، بات یہ کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ ظاہری بات ہے کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، کوئی لمٹس نہیں ہے، کوئی فلٹرز نہیں ہے، لوگوں کا اظہار جو ہے پبلک اسپیس جو شرنک ہوئی ہے ود دا پیسج آف ٹائم، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، اس میں سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہو گیا ہے۔ 5.5 ملین ٹویٹر اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، 15 سے 20 ملین جو ہیں وہ فیس بک اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، 25 سے 30 ملین جو ہے وہ اسمارٹ فون ہولڈرز ہیں، میرے آپ کے گھروں پہ کام کرتے ہیں جو دور دراز علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بھی فیس بک پیجز ہیں۔ بات یہ ہے کہ آزادی اظہار کی تو کسی بھی مہذب معاشرے میں دو ہی چیزوں پر منحصر ہوتی ہے، اس معاشرے کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ آزادی اظہار اور قانون کی بالادستی۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ان بلاگرز اور ایکٹیوسٹ اگر انہوں نے کوئی حدود پار کی ہیں تو ان کے الزامات جو ہیں وہ سامنے لائیں۔ یہ ڈسپیئرنس ہونا، اس سے ایک تو یہ کہ یہاں پر تشویش ہوگی، اور جو آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ایک نیریٹو بنا ہے 2014 میں کے بعد کہ، اور وہ سیاسی عسکری قیادت کا ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں خود بلوچستان سے آئے ہیں کہ بلوچستان کراچی اور پنجاب کے اندر لشکر جنگی جو ہے اور یہ کالعدم تنظیموں ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہے، تو اس کے بعد اس طرح کی کارروائیاں ہونا بڑی تشویشناک ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس توحید صاحب، سینئر صحافی۔ ہمارے تشویشناک صورتحال جو ہے وہ مزید آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، عدم تحفظ کا شکار بھی تمام تر جو بلاگرز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک بریک ہم لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ کی، جس میں کچھ نہیں بدل رہا، جیت اب بھولا بسرا قصہ بن چکی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔